মা, আমি হ্যাঁ, কি বাজার নিয়ে এসেছিস? সব কমপ্লিট আনা হয়েছে? আজকে কি রেসিপি করব বলে দে। मम्मी इसका चिकन का लाल झोल बनाइए। ঠিক আছে, লাল ঝোল। हाँ लाल झोल खाना। আচ্ছা ঠিক আছে। আর এই বাপরে কার জন্য নিয়ে এসেছিস? ঠান্ডা? ये आपकी बनाया। ও মাই গড, যা টেস্টি। আর এখানে কি মশলা সব আনা হয়েছে? चलिए जल्दी से शुरू कीजिए। শুকনো লঙ্কা নো। টক দই দেওয়ানো হচ্ছে। লেগ পিস, ওয়াও কি দারুণ হয়েছে। কষানো হয়ে গেল আমার। সোনাই, রান্না হয়ে গেল, কমপ্লিট, চলে আয়। हाँ अच्छा खाना हो चिकन लाल झोल। अरे मम्मी, लाल झोल चिकन का बन गया। তুই বলেছিস আর আমি বানাবো না, এটা হতে পারে? वाह। হ্যাঁ, আচ্ছা চল তোকে এখন দিয়ে দিচ্ছি লাল ঝোলটা। नहीं नहीं, কেন? ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में बॉक्स में लिंक दिया हुआ है यूट्यूब शो का, तो उसमें जाइए और जाके वो वीडियो को देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ तक देखने के आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं उस वीडियो पे, तब तक के लिए देखते रहिए माम्पी মাম্পি শো।